अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्दा करके हाथ और पाँव खुले रखना कैसा है? मैं नकाब और पर्दे के साथ घर से निकलती हूँ, लेकिन हथेली और हाथ पाँव खुले होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि नामहरम की नज़रें हाथ और पाँव पर जा रही हैं, तो क्या इसका मुझे गुनाह होगा या फिर मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया? इसका गुनाह मर्दों को खुद होगा। बिनत अब्दुल्लाह, इस्लामाबाद से। देखिए, औरत के पर्दे के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। सबसे आला दर्जा पर्दे का ये है, जिसको शरीयत सबसे ज़्यादा पसंद करती है। वो दर्जा ये है कि औरत का सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जिस्म मुकम्मल ढका हुआ हो। सबसे बेहतर पर्दा ये और ये बिल्कुल बेगुबार सूरत है, और इसमें तक़वा भी ज़्यादा है, फ़ितने का अंदेशा भी कम है। यहाँ तक कि औरत अपनी आवाज़ का भी पर्दा करे, और बिला ज़रूरत शदीदा, जब तक कोई शरई ज़रूरत ना हो, उसकी आवाज़ भी गैर मर्द के कान में ना पड़े। अगर ऐसा उसके लिए मुमकिन है तो सबसे अफजल सूरत शरीयत में पर्दे की ये है। ऐसी सहाबियात को मुखद्दरात कहा जाता था, जिनके गोया लिबास पे भी किसी की नज़र नहीं पड़ती थी, घर के अंदर रहती थीं और घर से बाहर कभी निकलना होता तो ये हालत होती थी उनकी। लेकिन ये हर एक के हक़ में लाजिम नहीं है। दूसरे दर्जे का पर्दा ये है कि औरत पूरा जिस्म छुपाए, लेकिन उसके हाथ पाँव खुले हुए हों और आंखें खुली हुई हों, जैसे कि नॉर्मल ख़वातीन पर्दा करती हैं। आंखें खुली हुई होती हैं, यानी पहली सूरत में जब पूरी बॉडी को छुपाया जाएगा तो उसमें आंखों पे भी पर्दा डाला जाएगा, लेकिन ऐसा हल्का लिबास आंखों पे नकाब होगा कि नज़र आ रहा होगा। जैसे ख़वातीन घूम रही होती हैं, वो बुरके का नकाब आगे किया हुआ होता है, तो उनको उस कपड़े के अंदर से नज़र आ रहा होता है, तो वो बारीक पर्दा होता है आँखों पे। बाकी जिस्म पे तो मोटा पर्दा होता है, लेकिन आँखों पे बारीक पर्दा होता है, जिसकी वजह से उनको नज़र आता है। लेकिन दूसरा दर्जा ये है कि आंखें खुली हुई हों, हाथ और पाँव खुले हुए हों, तो फ़ी नफ्सिही ये लाजिम नहीं है। लेकिन किसी भी जवान लड़की को अगर फ़ितने का अंदेशा है तो उस पर लाजिम है कि वो इसको भी छुपाए, यानी इसका मदार फ़ितने पर है। तो अब आप ख़ुद बता रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मर्द मेरे हाथ और पाँव की तरफ देख रहे हैं, तो आपको जब लग रहा है, ऐसा ना हो वहम हो आपको, अगर वाकई लग रहा है तो इसमें तक़वा का तकाज़ा यही है कि आप अपने हाथों को भी छुपाएं और आँखों को भी छुपाएं अपनी, यानी उसमें कोई वो ऐसा नकाब लें जो आँखों के सामने पड़ा हो। लेकिन इसमें बहरहाल गुंजाइश का पहलू है कि अगर किसी के लिए इतना पर्दा करना मुश्किल हो रहा है या कोई इतना फ़ितने का अंदेशा नहीं है, तो यानी एक ही हुक्म सबको नहीं, सब पे लागू होगा। और वैसे भी इस ज़माने में बेदीनी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि कोई औरत अगर इस दर्जे का भी पर्दा कर लेगी तो शायद अल्लाह ताला कबूल कर लें कि भाई चलो उनसे तो हज़ारहा गुना बेहतर है ना जो चेहरा खोल के घूम रही हैं, या ये कि बिल्कुल बेलिबासी में घूम रही हैं, तो उनसे तो बहरहाल बेहतर है। तो ये कहना कि ऐसी सूरत में यानी लड़की अगर हाथ और पाँव खोल के जाएगी तो उसको गुनाह मिलेगा, तो गुनाह का लफ्ज़ तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसी बेपर्दगी में उसको गुनाह मिलेगा, लेकिन बहरहाल ये तक़वे के आला दर्जे के मुनाफी और इसमें फ़ितने का बहरहाल अंदेशा है। फ़ितने का मतलब ये नहीं है कि कोई अगवा करके ले जाएगा ऐसी लड़की को और जो है ना शादी कर लेगा ज़बरदस्ती उसके साथ, ही कोई ऐसा नहीं है। फ़ितने का मतलब ये है कि बहरहाल जो ठरकी किस्म के मर्द होते हैं, नज़रें जिनकी गंदी होती हैं, वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं बहरहाल। ख़ास तौर पे लड़की अगर खूबसूरत है तो वो फिर आँखों से और हाथ से और इन चीज़ों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो तक़वे के बहरहाल ख़िलाफ़ है ये। तीसरा दर्जा ये है कि चेहरा भी खोल लिया जाए और दोनों हाथ भी और पाँव भी खोल लिए जाएँ, तो ये भी एक पर्दे का एक, यानी बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक ये भी जायज़ है। तो चेहरे में चूँकि फ़ितने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ़तवा तो इसी पर दिया जाता है कि जवान औरत के लिए चेहरा छुपाना बहरहाल वाजिब है। फ़तवा इसी पर है। जितने भी आप दारुल इफ्ता हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उनसे अगर आप फ़तवा लेंगे तो सब यही फ़तवा देंगे कि जवान औरत, बूढ़ी औरत मुस्तस्ना है, जवान लड़की के लिए इस ज़माने में चेहरा छुपाना फ़र्ज़ है। लेकिन चूँकि क़दीम फ़ुक़हा में बहुत से इसके क़ाइल रहे हैं कि औरत पर चेहरा छुपाना वाजिब नहीं है, तो इसलिए हम ये बहरहाल कहते हैं कि कोई लिबरल ख़ातून जो बिल्कुल ही मॉडर्न हो और स्कर्ट पहनती हों और बिल्कुल पर्दा ना करती हों, तो उनको स्टेप बाय स्टेप पर्दे की तरफ लाने के लिए कम से कम अगर वो इतना ही कर लें कि चलें जिस चीज़ पर इत्तिफ़ाक़ है, जिस पर्दे पर, वो वाला पर्दा कर लें,
اور جو اختلافی پردہ ہے اس کی گنجائش سے وہ فائدہ اٹھا لیں تو شاید اللہ سے امید ہے کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا. یعنی اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو شاید گناہ نہ ملے. تو جو جیسے فنکارائیں ہیں، اداکارائیں ہیں، گلوکارائیں ہیں، اس طرح کی خواتین کے لیے مکمل 100% پردہ کرنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو چلو وی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ چہرہ کھول لیں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھول لیں اور اس گنجائش پر عمل کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ شاید اللہ آگے چل کے اس سے بھی آگے کی توفیق دے دے. اس لیے میں ایسی خواتین کو بھی ملامت نہیں کرتا جو کم از کم اس درجے میں پردہ کر لیں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے. اور یہ ہے بھی اختلافی کیونکہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ شرعاً واجب نہیں ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو فقہا اس کے قائل ہیں انہی کے ماننے والے اس زمانے میں اس کے بھی قائل ہیں کہ فتنے کا اندیشہ ہے تو جوان عورت بہرحال پردہ کرے، لیکن گنجائش اختلاف کی وجہ سے کچھ تخفیف پیدا ہو جاتی ہے. تو فتویٰ تو اسی پر دیا جائے گا کہ جوان عورت بہرحال چہرہ چھپائے، لیکن اگر کوئی گنجائش سے فائدہ اٹھائے اور اس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ بھئی اگر اس کو زیادہ کا ہم نے مکلف بنایا تو یہ اس سے بھی جائے گی، یعنی آپ ایسا کریں نا کہ اس کو آپ مکمل پابند کریں کہ جب تک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہوگا نہیں تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. تو ایسی صورت میں اس کا خطرہ ہوتا ہے وہ کہے پھر میں کر ہی نہیں رہی بھائی مجھ سے نہیں ہوتا. تو ایسی گنجائش دی جا سکتی ہے ایسی خواتین کو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ باقی جسم کو چھپا لیں، چہرہ اور دونوں ہاتھ کھول لیں. یہ گنجائش کی بات ہے، اصل فتویٰ یہ نہیں ہے. اور اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل حرام ہے، سب فقہا کے نزدیک ناجائز ہے. مثال کے طور پر سر کے بال کھلے رکھنا عورت کے لیے، اور یا بلا ضرورت شدیدہ اپنی کلائیوں کو کھولنا. ضرورت شدیدہ کا مطلب جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں اور کبھی خاتون کے برتن دھوتے ہوئے کلائی کھل جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں بعض فقہا گنجائش. لیکن نارمل حالت میں عورت کے لیے کلائی کھولنا، پنڈلی کھولنا، مردوں کے سامنے سر کے بال کھولنا، یہ تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن و سنت میں اس کی گنجائش کی ہمیں کوئی بھی صورت نہیں ملتی. تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا پردہ کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم مکمل چھپا رہے، اور حتیٰ کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ اپنی آواز بھی کسی کو نہ سنائے. دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ کھلے رہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صورت میں بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر واضح فتنہ ہو رہا ہے پھر تو بہرحال یہاں بھی حکم دیا جائے گا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے رہیں، باقی جسم چھپا رہے. یہ ان عورتوں کے لیے جو یعنی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر اگر آپ عمل کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے. اور اس سے نیچے کا جو بے پردگی ہے کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، گردن کھلی ہوئی ہے، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ بالکل حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح یہ خوب سمجھ لیں کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن وہ اتنا چست ہے یا اتنا باریک ہے، اتنا چست ہے کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، یا اتنا باریک کپڑا عورت نے پہنا ہوا ہے کہ ڈریس تو مکمل ہے اتنا باریک ہے کہ اس میں اسکن نظر آتی ہے. تو ایسی عورتوں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور کاسیات عاریات قرار دیے ان کو کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اتنی زیادہ فٹنگ کے کپڑے جس سے اس کی جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں وہ نہ پہنے، یہ بھی ناجائز ہے.